जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोयटा से मैं हूं नूरुल्लाह बुख्ती आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वक्त आज हम बात करेंगे बलूचिस्तान में जो बीमारी फैल रही है वो हेपेटाइटिस बी, सी और डी। अगर देखें तो सबसे ज़्यादा जो है इसके केसेस जो नसीराबाद डिवीज़न है वहाँ पर ज़्यादा हो रहा है, ख़ासतौर पर जो डेरा मुराद जमाली है, डेरा अल यार है, वहाँ पर ये केसेस ज़्यादा हो रहे हैं। वहाँ जो इस हेपेटाइटिस बी, सी, डी की जो बुनियादी वजह है वो बताया जा रहा है कि यहाँ साफ़ पानी का मुहैया ना होना है। इसके अलावा जो अताई डॉक्टर हैं वो सबसे बड़ा मसला है, लेकिन अताई डॉक्टरों के अलावा भी जो है जो पानी का जब तक वो कहते हैं मसला सही हल नहीं होता पीने के साफ पानी का, क्योंकि लोग वही पानी पीते हैं, वहीं से गंदी नालियों का पानी जो है वो उन पाइपलाइनों में जाता है, वो सीधा पाइपलाइन है जिसमें ये पानी शामिल होता है। इसके अलावा जो पीने का पानी उनको मिल रहा है वो भी कहते हैं वो भी सही नहीं है। तो जिसकी वजह से हेपेटाइटिस बी और सी, डी जो है वो वहाँ पर ज़्यादा बढ़ रहा है। लोग वहाँ से, गरीब लोग हैं, कराची भी जाते हैं, सक्खर भी जाते हैं, दूसरे इलाकों में जाते हैं इलाज कराने के लिए। कुछ ऐसे लोग हैं जिनमें ये सकत ही नहीं है और वो बेचारे उस बीमारी से ही जो है वो अपनी ज़िंदगी जो है वो यहाँ से अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं। तो चलते हैं नसीराबाद जो डिवीज़न हेडक्वार्टर है डेरा मुराद जमाली, वहाँ चलते हैं, वहाँ लोगों से पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं, या वो वहाँ एमएस जो है उससे भी बात करेंगे। इसके अलावा उसके बाद कोशिश करेंगे कि जो मिनिस्टर है हेल्थ के वक्त काकड़, उनसे भी बात करेंगे कि आखिर वो इस सिलसिले में वहाँ के लोगों की सहूलत के लिए क्या कर रहे हैं। चलते हैं उधर। यकीनन बुख्ती साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मसले की तरफ इशारा किया कि हेपेटाइटिस सी जो है अक्रॉस द प्रोविंस, फिर ख़ुसूसन जिस जगह की आपने बात की है कि वहाँ पे इसके केसेस ज़्यादा हो रहे हैं। इसके लिए फेडरल गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है, प्राइम मिनिस्टर इनिशिएटिव, जिसमें ओवरऑल अब हमने पूरी बलूचिस्तान में हम इसके एक स्क्रीनिंग का अमल करने जा रहे हैं कि जो भी हेपेटाइटिस सी के केसेस होंगे, बी के होंगे, और उनकी फिर बाकायदा एक रजिस्ट्री मेंटेन होगी और इस रजिस्ट्री के मुताबिक फिर उनका हम इलाज कर रहे हैं। इसको बाकायदा शुरू किया गया है हेपेटाइटिस सी पे, और इसमें बलूचिस्तान गवर्नमेंट भी 50% जो है वो कंट्रीब्यूट करती है, 50% जो है फेडरल गवर्नमेंट कर रही है। हमने इसको बहुत सीरियस लिया हुआ है और इंशाल्लाह इसमें बहुत जल्द आप देखेंगे कि डोर टू डोर बाकायदा इलेक्ट्रॉनिक जो एक रजिस्ट्री है उसके मुताबिक हम जाएंगे, इनकी सैम्पलिंग घर से ही कलेक्ट करेंगे और फिर जो भी पॉजिटिव केसेस होंगे उनके अगेंस्ट जो है उसी डिस्ट्रिक्ट में उस पर काम किया जाएगा। हॉस्पिटल आप बना रहे हैं, पीपल्स पार्टी ने गंबट में एक अस्पताल बनाया था, तो वो कहाँ तक पहुँचा और कब तक तैयार होगा? बिल्कुल, थैंक्स टू चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। सिंध में जो हेल्थ इस वक्त पूरे पाकिस्तान में अगर है, ख़ास तौर पर टर्शरी लेवल पे या जो स्पेशलाइज्ड केयर इंस्टीट्यूशन है, आप NICVD को देखें, आप लिवर ट्रांसप्लांट देखें, तो जो एक्सेलेंट इंस्टीट्यूट है वो जो है वो पीपल्स पार्टी के दौर में बने हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी का विज़न है। इसी विज़न के तहत बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, बलूचिस्तान लिवर ट्रांसप्लांट का जो अस्पताल है वो नसीराबाद में बनने जा रहा है। इसका PC1 बना, फिर PC2 बना इस साल। उसके लिए हमने पैसे रखे हैं 8 अरब की लागत से। ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल होगा नसीराबाद में, जिसमें बलूचिस्तान के लोगों का जो है वहाँ पे इलाज होगा। इस पे फिर बहुत से एतराज़ात आए कि क्यों नसीराबाद में रख रहे हैं, तो नसीराबाद गंबट तो बहुत नज़दीक है। तो इसके लिए वजह ये थी कि गंबट जो है ही इसको फिर एडमिनिस्टर करे। अगर कहीं पे डॉक्टर्स की ज़रूरत है, कहीं पे नर्सिंग केयर की ज़रूरत है, तो वो एक दोनों हॉस्पिटल्स के दरमियान जो इंटरेक्शन है वो बहुत बेहतर होगा। और ये यकीनन बलूचिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है पीपल्स पार्टी का। ना सिर्फ ये बल्कि BICVD जो बलूचिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है, वो भी NICVD की तर्ज पे जो है एक वो मंसूबा है जिसको विद इन 2 मंथ जो है 20 अक्टूबर तक जो है बिलावल भुट्टो जरदारी उसका ख़ुद इफ्तिताह करेंगे। यानी वो अस्पताल बन चुका है, अब 2 महीने के अंदर वो उसका ओवरऑल कंप्लीशन होगा और फिर बिलावल भुट्टो जरदारी इनका इफ्तिताह करेंगे। सर बहुत शुक्रिया, लेकिन अताई डॉक्टरों के खिलाफ क्या कार्रवाई करें, क्योंकि उस इलाके में लोगों का ज़्यादा शिकायत यही है कि पानी के साथ साथ अताई डॉक्टर जो वो इस बीमारी की वजह बन रहे हैं। देखिए, पानी एक सीरियस इशू है। जब भी हम हेल्थ की बात करते हैं और एक
اچھا ہیلتھ کیئر سسٹم جب آپ بناتے ہیں، اس کو ڈیزائن کرتے ہیں اور اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، ہیلتھ بیسیکلی ملٹی سیکٹوریل جو اپروچ ہے اس کے ساتھ بہتر کیا جا سکتا ہے. یعنی اگر آپ کا سیوریج سسٹم ٹھیک نہیں ہے تو اس سے بہت سی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں. اگر آپ کا پانی صاف نہیں ہے، 40% سے زیادہ جو امراض ہے واٹر بورن ڈیزیز ہے. تو اگر پانی سیف ڈرنکنگ واٹر نہیں ہے تو اس پہ حکومت بلوچستان کام کر رہی. اس مرتبہ 1000 یونین کونسل میں جو ہے وہ سیم بلوچستان صاحب سیف ڈرنکنگ واٹر کے، کلین ڈرنکنگ واٹر کے پلانٹس لگا رہے ہیں. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو بیماریاں ہیں یہ کم کی جا سکے. اور جو دوسری آپ نے جو اہم بات کی عطائی ڈاکٹروں کے لیے، ہیلتھ کیئر کمیشن ایک بہت بڑا ادارہ ہے جو اس سے پہلے بالکل بند پڑا ہوا تھا، اس پر جان نہیں تھی، لوگ اپوائنٹ ہوئے تھے. اس کا آفس تھا باقاعدہ، ان کے پاس وہ اختیارات ہیں کہ وہ سزا تجویز کر سکتے ہیں، وہ پینلٹی لگا سکتے ہیں. پرائیویٹ ہاسپٹلز کو انہوں نے ریگولیٹ کرنا ہے، میڈیسن سٹورز کو ریگولیٹ کرنا ہے، ایون ہمارے پبلک سیکٹر کے ہاسپٹلز میں IPC کنٹرول کو، باقی چیزوں کو انہوں نے وہ کرنا تھا. جب ہم آئے تو ان کے ساتھ ہماری کنٹینیوس میٹنگز ہوئی، ان کا ریکروٹمنٹ کا پروسیس تھا وہ مکمل کیا، ہیومن ریسورس کی ضرورت تھی وہ پوری کروا دی. اور اب الحمدللہ وہ فیز آ گیا ہے کہ پرسوں بھی جب ہماری ایک میٹنگ تھی ہمارے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، تو بھی وہاں انہوں نے اب تمام ہاسپٹلز کو نوٹس دیے ہیں، تمام میڈیکل سٹوروں کو اب نوٹس جا رہے ہیں، تمام لیبارٹریز کو نوٹس جا رہے ہیں. جو ہیلتھ کیئر کمیشن کے پروٹوکولز ہیں ان کو میٹس نہیں کریں گے ان کو سیل کیا جائے گا. عطائی ڈاکٹروں جو کویکس ہیں ان کے خلاف سخت کارروائی ہوگی. جو ان رجسٹرڈ میڈیسن ہے یا 2 نمبر میڈیسن جسے کہا جاتا ہے ان کے خلاف ساری چیزیں جو ہے وہ پروسیجرل جو کارروائی ہے وہ ہوگی. دیکھیں یہ تمام چیزیں ایک سسٹم کا حصہ ہے، اور جب آہستہ آہستہ آپ شروع کرتے ہیں ٹرانسفارمیشن کی طرف سفر شروع کرتے ہیں، اس میں چیلنجز بھی آتے ہیں، مسئلے مسائل بھی آتے ہیں، اور ایک دم یہ چیزیں ختم نہیں ہو سکتی. لیکن جب آپ نے شروع کر لیا اور اس کے ساتھ کنسسٹنسی کے ساتھ یہ کام جاری رہا، میرے خیال میں یہ 5-6 مہینے میں، یہ آنے والے 5-6 مہینے ہیلتھ کیئر سسٹم کے لیے بڑے ڈیسائسو ہیں. اس میں آپ کا ہیلتھ کیئر کمیشن ایک ساتھ کام کرے گا، اور باقی جو بھی ہے ہم ڈیجیٹائزیشن کا پروسیس ہے یہ اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. اگر یہ چیزیں گورنمنٹ آف بلوچستان امپلیمنٹ کرتی ہے تو میرے خیال میں پھر بلوچستان کا ہیلتھ کیئر سسٹم آنے سالوں میں پنجاب سے بھی بہتر ہو سکتا ہے، سندھ سے بھی بہتر ہو سکتا ہے، کیونکہ جو ہماری پاپولیشن ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے. ہم اگر یہ کچھ ہاسپٹلز کو، کچھ اسپیشلائز ہاسپٹل کو ان کو بہتر کر دے، بنا لے، انوگریٹ کر لے، تو ہم جو پیسہ سندھ میں خرچ کریں یا لوگوں کا آؤٹ آف پاکٹ ایکسپینڈیچر ہے اس میں جو ہے بہت حد تک کمی آ سکتی ہے. تو میں آپ تمام میڈیا والوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک اہم موضوع پہ مجھے بولنے کا موقع دیا. میں ڈاکٹر عبدالمنان ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر نصیر آباد. جہاں تک آپ نے مجھ سے پوچھا کہ ہیپاٹائٹس کی پھیلنے کی وجوہات ڈسٹرکٹ میں کیا ہیں، تو میں ہیپاٹائٹس اس ٹائم نصیر آباد میں ریڈ زون میں ہے، کیونکہ ہیپاٹائٹس B, C اور D, E کے نام سے ہمارے پاس بہت سے کیسز ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں. اول تو ہمارے پاس ہیپاٹائٹس B کا وجود کئی سال پہلے، کئی سالوں سے ہمارے نصیر آباد میں موجود ہے. تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ، کیونکہ ہمارے پاس عطائی ڈاکٹروں کی بڑی تعداد تھی، جس کی وجہ سے کنٹامنیٹڈ انجیکشن جو استعمال ہوتے تھے، مریض کو ایک سے لگا کے دوسرے کے پاس ہم شفٹ کرتے تھے. اس کے بعد ہمارا پاس کوئی ایسا کوئی میکینزم نہیں تھا جس کے بلڈ ٹرانسفیوژن کی جائے. بلڈ ٹرانسفیوژن نہیں ہوتا تھا تو اس پہ ہم لوگ بغیر ٹیسٹ کے ٹرانسفیوز کر دیتے تھے. روڈ ایکسیڈنٹ ہوتے تھے تو اس میں ٹرانسفیوژن ہوتی تھی. اور اس کے ساتھ ہمارے بہت سے اور ریسورسز ہیں جس کی وجہ سے ہمارا ہیپاٹائٹس نصیر آباد میں پھیل رہا ہے. سب سے بڑی چیزیں ان میں ہمیں دیکھنی پڑیں گی، کیونکہ ہمارے پاس باربرز موجود ہیں کہ ہمارے لوگ جو لوور طبقہ ہے، غریب طبقے لوگ جاتے ہیں باربر کے پاس، وہاں پہ شیپ کرا لیا یا اپنے بال بنوا لیے، تو وہ ان کے پاس کوئی ان ہائیجینک کنڈیشن ہوتی ہے، وہ ریزر وغیرہ وہ پراپر استعمال نہیں کرتے، ڈسپوزیبل ریزر استعمال نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ہیپاٹائٹس B پھیلتا ہے. B کے ساتھ C اور یہ ساری چیزیں تھرو دا بلڈ ٹرانسفیوژن ہوتی ہیں. بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ ہمیں ان کے لیے احتیاط کرنا پڑے گا. ہمیں ان چیزوں سے
दूसरा ये कि हमारे पानी की रिसोर्स बहुत कम है, ऐसे पानी के रिसोर्स जैसे बैक्टीरिया इन्फेक्शियस हो जाता है, फंगाई की वजह से हो जाता है, तो वो भी हमारे पास इन चीज़ों की हमें बहुत अशद ज़रूरत है, हमें अवेयरनेस की ज़रूरत है। हम सबसे बड़ी रिक्वेस्ट ये होगी कि हम इस तरफ हमें बहुत सीरियस होकर सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमारे बलूचिस्तान में इनकी बढ़ती हुई तादाद को मद्देनज़र रखते हुए हमें अव्वल तो ट्रीटमेंट की तरफ जाना पड़ेगा, हमें प्रिवेंटिव साइड पे जाना पड़ेगा। प्रिवेंटिव साइड उसकी ये है कि हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन के सेंटर्स बनाने पड़ेंगे, हमें कंटामिनेटेड जो हमें ब्लड दिया जाता है, इंजेक्शंस हैं, उसको डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा। मार्केट में बहुत से इंजेक्शन जो कि हम दोबारा रिसाइकल करके हम दोबारा इस्तेमाल करते हैं, उसको ख़त्म करना पड़ेगा। हमारे पास ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, मतलब इंसिनेटर बनने चाहिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जो कि हुकूमत बलूचिस्तान ने बड़ी कोशिश की है। रिसेंटली हमारे मिनिस्टर और सेक्रेटरी हेल्थ की काविशों से इंसिनेटर हर डिस्ट्रिक्ट को दिए जा रहे हैं, ताकि वो जो कंटामिनेटेड इंजेक्शन है जो बार बार इस्तेमाल होते हैं, दोबारा रिसाइकल होके बेचे जाते हैं और दोबारा रिसाइकल होके इस्तेमाल में आ जाते हैं, हम उनको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उनकी ये एफर्ट है, गवर्नमेंट बलूचिस्तान की ये एफर्ट है कि बलूचिस्तान में हेपेटाइटिस बी, सी के जैसे मूजी मर्ज को ख़त्म किया जाए। उसको ख़त्म करने की वजह से हमें वो तदाबीर हमें इख्तियार करनी पड़ेंगी जिससे ये मूजी मर्ज हमारे डिस्ट्रिक्टों से, हमारे बलूचिस्तान से ख़त्म हो सके। इसके लिए बलूचिस्तान ने हेपेटाइटिस प्रोग्राम में इनिशिएटिव लिया हुआ है, उसकी ट्रीटमेंट हमारे पास अवेलेबल है, हम मुफ्त ट्रीटमेंट यहाँ करते हैं, हमारे पास सेंटर्स अवेलेबल हैं, मेडिसिन हमारे पास अवेलेबल होती है, इंजेक्शन हमारे पास डी के अवेलेबल हैं। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमारा जो रेशो है अब नसीराबाद में बहुत कम हो रहा है, और ख़ास करके हेपेटाइटिस बी को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने EPI प्रोग्राम में उसको शुरू ही पैदाइशी दिनों से हम हेपेटाइटिस का टीका भी लगाना हमने शुरू किया है, जिसकी वजह से हमारा वो रेशो जो हेपेटाइटिस बी का रेशो है वो बहुत कम हो रहा है। ये बहुत बड़ी एफर्ट है। हम बलूचिस्तान में ये कोशिश करना चाह रहे हैं कि EPI के थ्रू इस मूजी मर्ज को ख़त्म कर दिया जाए, हम उन चीज़ों को ख़त्म करें, मतलब क्विक्स हैं जो हमारे पास है, इसके खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है। कंटामिनेटेड जो इंजेक्शन है वो वाज़ेह बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने प्लान बनाया हुआ है, जिसमें हर डिस्ट्रिक्ट में इंसिनेटर रखे जा रहे हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में इंसिनेटर रखे जा रहे हैं, ताकि इनसे हमें बच सकें। तो मैं इस इनिशिएटिव पे गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का शुक्रगुजार हूँ एज ए डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर, और हमें उम्मीद है कि आइंदा चंद सालों में हम जिस रेड जोन में है, जो हेपेटाइटिस का मूजी मर्ज हमारे ज़िलों में, हमारे लोगों में पाया जाता है, उसको हम कम करने की कोशिश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ताज बलूच है, मैं नेशनल पार्टी का वर्कर हूँ नसीराबाद का। आज मैं वलीज़ारी का शुक्रिया अदा करता हूँ, जो कि उसने एक अच्छी सी मौजू पे हमें बुलाया। अल्लाह हमें तौफीक दे इस मौजू पे हम बात कर सकें। यहाँ पर हेपेटाइटिस बी और सी इंतहा है। हर वो 5 अफराद में 4 अफराद को हेपेटाइटिस बी और सी के मरज़ में मुब्तला है। ये कभी लीवर पर हमला हो सकता है, ये भी कैंसर के शिकल इख्तियार करता है। हमारे यहाँ तो एक टैबलेट भी नहीं मिल सकता है। एक मजदूर या एक गधा गाड़ी वाला इस हेपेटाइटिस बी और सी के लिए उनके पास इतना ही पैसा नहीं है वो अपने बच्चों को पाले या अपने हेपेटाइटिस बी और सी के अद्वियात खरीद सके। हम यकीनन हमारी जो यहाँ से मजरियत जाता है, सक्कर हो, लानकाना हो, कराची हो, वो सबसे पहले सवाल करते हैं कि आप नसीराबाद का नहीं हो। हमारे लिए एक सवालिया निशान बन चुका है। हमारे अस्पताल में इसके लिए एक टैबलेट भी नहीं मिल सकता है। इसकी वजूहात ये है कि हमारे पानी जब गुड्डू से निकलता है, वहाँ पे इस पानी में किश्मोर की जो आप निकासी है वो पूरा इसमें डाला जाता है। तो इसी वजह से इसमें वो वायरस से आते हैं। हम इस पानी को पीकर हमें हेपेटाइटिस बी और सी होता है।
यहाँ पे हेपाटाइटिस बी और सी के कोई ऐसा सेंटर नहीं है, कोई ऐसा इकदामात नहीं है जो कि यहाँ पे हमें मौसर हो। मैं बड़ी का शुक्रिया अदा करता हूँ जो इस हवाले से हमें बुलाकर ये एक उसकी इंसानी हमदर्दी है कि इस आवाज़ को वो उठाया है। यकीनन हम यहाँ के इंतज़ामिया या सरकार आला को हम अपील करते हैं कि हमारे लिए यहाँ पे सेंटर कायम किया जाए, लीवर प्लांट की हमारे गरीबों की दाद रसी हो। एक तो यही है कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं लाड़काना तक पहुंचूं, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं प्राइवेट एक अस्पताल में दाखिल हूँ। मैं पहले से मेरा घर तबाह और बर्बाद है, तो मैं कैसे अपनी जान को बचा सकता हूँ इस हेपाटाइटिस बी और सी से। तो मेरी गुजारिशात है तमाम लोगों से, इसके लिए आप लोग कदम उठाए ताकि यहाँ पे ये हेपाटाइटिस बी और सी के खिलाफ आप कदम उठाए तो सबसे बेहतर रहेगा। हम गवर्नमेंट से दोबारा गुजारिश करते हैं कि आप यहाँ पे लीवर प्लांट और अद्वियात का एक सेंटर कायम किया जाए ताकि यहाँ के लोगों का अजाला इस इमराज से अजाला हो और फ्री हो मसला हो। मेरा नाम गुल मोहम्मद मस्तोई है। मैं प्रिंसिपल हूँ पाक पब्लिक मॉडल हाई स्कूल डेरा मुराद जमाली का। सर जहाँ तक ताल्लुक़ है यहाँ पे हेपाटाइटिस बीमारी बहुत फैली हुई है। यहाँ पे जो मुख्तलिफ अमराज हैं उनमें अक्सरियत ज़्यादातर जो है वो हेपाटाइटिस मरीज़ देखे गए हैं। उसकी वजह जो वजूहत तो बहुत सारी हो सकती हैं। सबसे पहले जो हमारा पानी यहाँ का है वो साफ़ नहीं है। हालांकि ये नसीराबाद डिवीज़नल हेडक्वार्टर है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी है, डिवीज़नल हेडक्वार्टर भी है। यहाँ का पानी का जो वाटर सप्लाई है उनकी लाइनें भी कहीं कहीं पे गटर में मिली हुई हैं। तो गटर में भी जो है वो पाया गया है कि ये जो जरासीम है तो उस पानी से भी ये जो है हेपाटाइटिस का जो जरासीम है वो इसमें शामिल हो जाता है आपके जिस्म के अंदर। इस तरह से हमारे पास जो गर्मी का जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है इस पूरे बेल्ट में, क्योंकि ख़त इस्तवा यहाँ से करीब से गुज़रती है, इस वजह से यहाँ पे जो टेम्परेचर है, दर्जा हरारत है, वो 52 से 55 के दरमियान चला जाता है। ख़ुसूसन मई के एंड में और जून में तो बहुत गर्मी होती है। तो ये एक सबब भी हो सकता है। दूसरा सबब जो है उसका यहाँ पे जो नॉन क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं जो गली मोहल्लों में बैठे हुए हैं, जिन पे भी कोई वो नहीं है, वही सिरिंज वही वो इस्तेमाल करते हैं, उनमें कोई मतलब सफाई और सुथराई का ख़ास ख्याल नहीं होता, जिसकी वजह से भी ये बीमारी का जरासीम जो है फैलता रहता है। तो फिर सफाई नहीं है हमारे पास यहाँ पे, तो अरबाब अख्तियार जो है हमारा, उनसे यही दरख्वास्त करते हैं कि यहाँ पे और सारे अमराज और बहुत सारे मर्ज़ भी फैल रहे हैं यहाँ पे। तो लेकिन इसका रेशो जो है हेपाटाइटिस का वो बहुत ज़्यादा है, ख़ुसूसन सी का जो है। तो बी है, सी है, डी तो अभी बहुत कम है, लेकिन इनका तो हुकूमत अपने तौर पे कोशिश करती है, लेकिन उस तरह से इन सारे उनको जो भी अगर यहाँ का पानी साफ़ हो जाए, अगर यहाँ पे टेम्परेचर के लिए कोई गर्मी का कोई इस तरह से जो हमारे पास जो वो नहीं है, दरख्त काट दिए गए हैं या पानी की कमी की वजह से यहाँ पे दरख्त नहीं होते हैं, तो वो जो टेम्परेचर को कम कर सकते हैं उनको जो अगर यहाँ पे दरख्त लगाए जाएँ, सब्ज़ा हो जाए, तो ये असरात जो है इस बीमारी के कम हो सकते हैं। और हुकूमत ये अगर कोशिश करे कि यहाँ पे पानी साफ़ लोगों को दे दिया जाए, कोशिश करे कि पानी प्योर होना चाहिए और साफ़ सुथरा माहौल होना चाहिए, और दरख्त वगैरह जो है यहाँ पे अगर लगाए जाएँ तो मेरे ख्याल में, और अताई डॉक्टरों से जान छुड़ाई जाए तो इस मर्ज़ पर काबू पाया जा सकता है, काबू पाने की कोशिश की जा सकती है। तो मेरा ये गुजारिश भी है कि
ہمارے ضلع نصیر آباد میں اکثر ہیپاٹائٹس کا جو یہ مرض ہے یہ کافی حد تک پھیل چکا ہے، اور یہاں ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے، ایسا کوئی نظام نہیں ہے، نہ کوئی ہیلتھ کا نظام ہے، نہ ہمارے پاس صاف پانی ہے۔ یہ جو پٹ فلٹر کا یہ میلا پانی جو بہ رہا ہے وہی پی ایچ ای میں آتا ہے، اس کو اسٹور تو کرتے ہیں مگر اس میں صفائی نہیں ہوتا۔ اس گندے پانی کی وجہ سے ہیپاٹائٹس تقریباً یہاں ہمارے ضلع نصیر آباد کے لوگوں میں 80% سے 70 سے 80% یہ بیماری لگ چکا ہے، اور ہمارے ہیلتھ سینٹر ڈیرہ مراد جمالی کا جو نظام ہے وہاں پر بھی ایسا کوئی سسٹم نہیں، اور نہ ہی وہاں پر کوئی میڈیسن وغیرہ کبھی 1 منتھ کا ملتا ہے تو 2-3-4 مہینے پھر لوگوں کو وہی درپدری وہی ضلالت ہو رہا ہے۔ تو میں یہ گزارش بھی کروں گا انتظامیہ سے بھی اور بالا حکام سے بھی، صوبائی گورنمنٹ آف بلوچستان سے بھی میرا یہ ریکویسٹ ہے، گزارش ہے کہ لہٰذا عوام پر ترس کھائیں، ذرا ان کے حالات پر ترس کھائیں کہ نصیر آباد ضلع نصیر آباد میں کوئی ایسا سینٹر لگائیں یا ایسا کوئی پروجیکٹ لانچ کریں جو یہاں مریضوں کو بھی کم سے کم میڈیسن ٹریٹمنٹ بھی ملے، اور یہاں کے حالات اور ماحول یہ آلودگی سسٹم بھی ختم ہو تاکہ ایسی بیماریاں جنم نہ لیں۔ اور یہ ہیپاٹائٹس کی وجہ سے سی ہو، بی ہو، چاہے ڈی ہو، یہ اکثر یا لوگوں کے جگر پر اٹیک کرتا ہے، اور کئی لوگ ایسے جان سے بھی جا چکے ہیں جن کو کینسر، جگر کینسر ہو جاتا ہے، اور یہ کینسر قابل علاج بھی نہیں ہے، اور یہاں علاج ممکن بھی نہیں ہے ہمارے پاس۔ یہ غریب طبقہ جو دیہڑی والے ہیں، جو محنت مزدوری کرنے والے ہیں، یہ اتنا پیسہ کہاں سے لیں گے جو کینسر کا علاج کروا سکے؟ جب یہ ہیپاٹائٹس سی کا علاج نہیں کروا سکتے تو یہ بڑے مرض اس میں جو مبتلا ہو رہے ہیں تو ان کا علاج کیسے کریں گے؟ تو میرا حکومت بلوچستان سے گزارش ہے کہ مہربانی کریں نصیر آباد کے عوام کے لیے کوئی ایسا پروجیکٹ آپ لانچ کر دیں، یا ایسا کوئی سینٹر قائم کر دیں جہاں صاف پانی کے حساب سے ہو، یا صاف ہیلتھ کے حساب سے ہو، یا ایسے کوئی ڈاکٹر ماہر امراض ہوں، بہترین ڈاکٹر ہوں جو اس ہیپاٹائٹس سی کو کور کرنے میں اپنا اہم کردار ادا کریں تاکہ پبلک کو اس کا کوئی فائدہ پہنچے۔ ہیپاٹائٹس بی نصیر آباد میں بہت ہی گمبھیر صورتحال اختیار کر گیا ہے۔ اس کی روک تھام نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پر ہر 10 افراد میں سے 8 افراد کو ہیپاٹائٹس بی ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں کا پانی صاف نہ ہونا، اور یہ جو سرنج کا استعمال اور خون کا غیر محفوظ طریقے سے منتقل بھی جو ہے اس کا سبب بنتا ہے۔ اور سب سے بڑی وجہ ہے نصیر آباد میں پانی، کیونکہ پی ایچ ای کا جو ہمارا سسٹم ہے یہاں پہ وہ بالکل ناقص ہے، اور پرانے طرز عمل سے جو ہے نا اس کا جو ہے نا جو پائپیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہیں، ان میں جو ہے نا وہ گٹر کا ملا ہوا پانی شامل ہوتا ہے، جس سے تمام ڈیرہ مراد جمالی کے شہریوں وہ گٹر کا ملا ہوا پانی استعمال کرتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ صاف پانی تو میسر نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ہیپاٹائٹس کافی حد تک بڑھ چکی ہے نصیر آباد میں۔ اور دوسرا یہاں پہ جو نہری نظام ہے اس کی بھی وہ بھی سب سے بڑی وجہ ہے یہاں پہ ہیپاٹائٹس میں اضافے میں۔ یہاں پہ اسکریننگ نہ ہونے کی وجہ سے بھی ہیپاٹائٹس روز بروز ہیپاٹائٹس کے پیشنٹوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ ڈی ایچ کیو ہاسپٹل میں وہ سہولیات موجود نہیں ہوتی ہیں، اور ان کی جو ٹیسٹ ہے وہ کافی کاسٹلی اور مہنگی ہوتی ہے، اسی لیے جو غریب لوگ ہیں وہ اپنا ٹیسٹ نہیں کر سکتے، تو اسی لیے پھر ان کی اموات کا ریشو بھی یہاں پہ وہ جو غریب لوگ ہیں بیماری میں اس مبتلا ہوتے ہیں، اپنا علاج معالجہ نہیں کر پاتے، تو وہ اس بیماری کے ہاتھوں جو ہے نا وہ فوت ہو جاتے ہیں یہاں پہ۔ اسی لیے ہیپاٹائٹس بی کے حوالے سے ڈیٹا ہیپاٹائٹس بی کی وجہ سے یہاں پہ کافی اموات واقع ہوتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے جو حکمران ہے یا ہماری ضلع صوبائی حکومت ہے وہ اس پر خاص کر نصیر آباد ڈویژن میں خصوصی طور پہ توجہ دے، اور یہاں پہ ٹیسٹ کا باقاعدہ ایک پورا محفوظ طریقے سے ان کا ٹیسٹ کیا جائے، اور غریبوں کا مفت میں ٹیسٹ کیا جائے، اس کے علاج معالجے میں جو ہے ان کی مدد کی جائے۔ آپ نے ایم ایس کی بھی باتیں سنی، لوگ کی باتیں سنی، اس کے علاوہ جو صوبائی وزیر ہیں بخت محمد کاکڑ ان کی باتیں سنی، یہ بالکل صحیح ہے۔ دیکھیں آپ بالکل وہاں پر پیپلز پارٹی جو ہے ایک بہت بڑا اقدام اٹھا رہی ہے کہ وہاں ان کے لیے ایک ہاسپٹل بنا رہی ہے گنبد طرز کا،
लेकिन वो हॉस्पिटल उन लोगों का इलाज करेगा, लेकिन मुस्तकिल इलाज जो है वो ये है कि वहाँ जो ये पीने का साफ पानी है वो लोगों को मुहैया की जाए, ताकि जो गंदा पानी वो पी रहे हैं वो उनको ना मिले। इसके अलावा जो अताई डॉक्टर हैं उनके खिलाफ भी आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी, लोगों को पीने का साफ पानी आपको मुहैया करना पड़ेगा, तब जाके इस बीमारी पे कंट्रोल पाया जा सकता है। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।